Buksan mo. Wow! Ano yan? Anong drawing yan? Spider-Man? Bilangan na. Wow! Duwang brief. May brief si Bonbon. Tapos, ano pa yan? Ano ka, be? Buksan mo na. Sarigan man na ano? Ano nga ni angal ni? Pixel na. Tapos kade, ano ya de? Buksan mo na, hade oh. Truck, hade oh. Sa likod. Oh. Bugod na to. Sarigan man yan. Ano angal dyan? Sarap. Sarig na truck. Pwede pa baga o truck pa di oh. Yehey. Merit. Thank you po. Si Mami Bingyan ali tsaka si Tita Isel. Tapos ali man toothbrush. Sa toothbrush. Oo, kapon baga nag-abot no. Po. Tama. Thank you Mami Bing. Dali na. Tas Tita Isel. Dali na. Sabi na salamat. Sin. Ali. Si Mami Bing, tas kay Tita Isel.